Hey, hello. ¿Qué tal? Martes hoy. Ayer al final acabé abriendo por la tarde porque ya no aguantaba más. Necesitaba jugar. Es indispensable en mi vida. Pero bueno. Ah, ¿Qué pasó? Nos cargamos las manos de Titán. El Kupka este. Alguien se lo llevó. Casi se nos cargan allí. Y poco más. Ahora estamos en la base. Ha llegado Mid, que es la hija de Cid. Y poquito más. Así que vamos a ver cómo continúa todo esto. A ver. A ver, que está mirando un poco perdidita. Vale, nos hemos puesto ya Titán. Y de equipo. A mí estos son más guayses. Uy. Vale, tenemos un accesorio, nuevos accesorios. Esto no me interesa, no me interesa. Venga, no me interesa. ¿Hay algo en la forja nuevo para hacerse? No. Tenemos cartitas. Cartitas y Vivian que tendrá algo que decirnos. Bueno, habrá información nueva, ¿no? Supongo. Ah, de lo de ayer. Vale, de la misión de ayer. Guay. Bueno, nada muy loco. Vale, vamos a ir a la misión directamente y a las cartas las leo luego. Ahí tenemos 4 cazas, ¿no? Tres cazas. B y una era de A, ¿verdad? Sí. Está en Rosaria. Y Rosaria. Las 3 dan Rosaria. Luego le echamos un ojo. A ver qué tal. Uy, ¿esto se puede abrir? Ah, coño, esa es la enfermería. Ok. A ver qué nos cuenta Midu. Bueno, te calmas. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mate, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my neck to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. It's sick at sea now. ¿Nos hará un barco volador? I'll tell Otto you'll be ¿Una lancha staying. motora o algo? I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. A ver los cables estos del casco. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Cid, macho, o sea, Cid. Clavity es el eterno recadero, colega. Ahora sí que tengo nuevas herramientas. Bueno, armas. Bajo por aquí mejor, ¿no?
Problemas de matemáticas. Otto cría en su granja chocobos y adamantais. Tiene 5 animales en total. Y al sumar las patas de todos resulta que hay 16. Sabiendo que los chocobos tienen 2 patas y los adamantais 4, ¿cuántos chocobos tiene Otto? O sea, problemas de matemáticas de la era de Balistea. How's it coming along? Ok. A ver, Blackthorn, ¿qué nos cuenta? Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a Siempre commission tan for majo. you from Mid. She requires certain tools. Conjunto de bocetos de herramientas que parecen sacados del cuaderno de un demente alquimista. Además de un listado de los metales que las componen. Ok. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? Pues seguramente estaría bien. I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Vale, no te vayas muy lejos, Clive, que tiene cosas nuevas. Clive? What do you want? Ultiolítica. Pues venga. Should last you a good while. ¿Qué más? Más cositas, venga. Bad, if I do say so myself. Le arruinamos al hombre este pobre. Bueno, la arruinamos, ¿no? Vale, no puedo mejorarla. El fajín sí. That should do ya. Ah, pero el brazalete ya no puedo mejorar. No me sale nada. ¿Qué más? Ah, Caron. A ver qué nos cuenta Caron. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. De los materiales necesarios para reformar el viejo almacén de la guarida y transformarlo en el taller que Mid siempre quiso tener. Joder, madre mía. Nos va a dejar esto fino. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water. Ya decía yo, digo, con The life out of el us agua, one tío, que lo big beben. indeed it Agua would. pocha esa. I'll send the stuff on to Okay. Mid when it comes in. Thank you, Karen. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Ay, cara, no creo que tenga nada. No suele tener Well, don't just stand there gawping. nada muy así. Nada, nada. Nada de esto me interesa. Nada y nada. You'll not find a better price than that. Ok. Vale, maderita. Ah, este es el bardo. Jill looked white as a sheet when you brought her back. Vale, que bajan en ascensorio. Ok. With a good oiling. Uy. Should be enough. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss Pero however va a I ser que can. no. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch 'em, we'll all of us sink into the mere.
I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's Ah, right. el que nos arregló And he is a friend of the cause. el puente, I'll es ask verdad. Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Ay, ¿cómo se quita trabajo de encima, vale, pues ya está. Vale, como hay que ir igualmente a Rosaria, voy a echar un ojo a las cazas. A ver si hacemos alguna. Estaría bien. Teníamos 3. 2 de rango B y una de rango A. Yeah. What's everyone whispering about? Vale. Seclet, que está al oeste de la trocha. Vale, espera, vale, vamos a ir al fondo de Marta, así que perfecto. Este está alrededor. Y este estaba a las cerca de las ruinas empíreas. El norte de la cala de la melancolía. ¿Sale en el mapa? Ah, mira, tiene que estar por aquí. Cala de la melancolía. Y el otro... pues estará por aquí o algo. Vale, bueno, más o menos lo tenemos fichado. Guay. Al oeste de la trocha. A ver si hay un sitio más. Al oeste de la trocha. Ah, mira, aquí está la trocha. O sea, va a estar por aquí. Supongo. Vale, vale, ya los tenemos fichados. Vale, perfecto, vamos para allá. Además, están al ladito. Va perfecto. Vale, vamos a primero a por este del sur. Este es el Seclet, creo. Ay. Mira, Ambrosia, qué maja. Venga, Ambrosia, vamos a buscar. Vale, buscamos un minotauro. ¿Es este? Sí, tiene pinta, ¿no? Ah, vale, pues fácil. Ok. Vale. Can't let that thick pipe free someplace to be in. Empezamos bien. Take the bull by the horns. No me da tiempo a esquivar eso. No.
Help me, boy. Forgive me. Tío, le he dado a esquivar. Oh my god. Empezamos como ayer, ¿eh? No problemas. Hay que entrar en calor. O Clive, podrías correr un poquito más rápido. Ready, go? Venga, Ambrosia. Es fácil, solo no me tengo que empanar. Straight home now. It's us or them. Get up. Fine how. Nice try. Me lo como. Too slow. Nice try. Too slow. Vale, fácil. Es cuando me concentro bien, ¿no? Ahí se ha cabreado. ¡Ey! Ha usado ataques de Fenrir. ¡Qué majo! Nice try. Too slow. ¡Ay! Estoy boba, truco. To me, boy. Nice try. I've heard Torgal. I can't go. Tronco. Oh my god. Señor bendito. Modo paquetismo, total. Además tengo titán equipado, tío, no lo he probado. Let's go. Run like the wind.
safe. Ojalá y pobre perro. No he llegado, tío. Este titán está roto, colega. Ah, qué pronto, tío. No. ¿Qué pasa, tío? Vale, ya está. Fácil. Ay, no subo de nivel. Sí, subo de nivel. Nice. Well, locals are sleeping easy without you in their gaze. Mitos, galletita. Oh, qué majo. Vale, el otro escoria.
Está por aquí. A teletransportarnos rápido. Vale, esa es la del Thank you for ascensor, la sticking with bajada. us. Those of us who are still here have to look after each other. Vale, este era el bicho ese de los empirios. Hombre, sí. No tengo ni idea por dónde estará. Allí hay ruinas. Vale, por aquí no se puede pasar. Tendrá que estar por aquí, no imagino. Ay, aquí es donde vine a recoger las flores. A ver si está por la otra zona del mapa. O sea, aquí no hay ruinas. Ah, por el objeto. Yo creo que va a estar por... Bueno, es que me aleja un poco. Sí, por donde están las ruinas es el otro lado, entonces... Va a tener que estar por aquí. La caza. A ver, ruinitas. Las ruinas están aquí, así que tiene que estar aquí la caza. Ah, mira. No he pasado por aquí antes, qué raro. Vale, clase B. Ok. No. Que no me da tiempo. Se ha girado, tío. Estás pesadito, amigo. ¿Me puedo dejar de empanar, por favor? ¡Ay!
¡Ay! Se ha convertido también Torgal en Fenrir. Vale, hostia. Joder. Paquetismo. Vale, se mueve un montonazo. Vale, sabemos dónde está, nice. Anything catch your eye? That all, is it? Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. It'll take ages to tidy all of this stuff up. Corre, 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 corre. Come on. Vale, ahí está. Be safe. Nice try. Tengo que tirar magias. Si no, no llega el ataque. Hoy de verdad. Esquivado, tío. Oh. Not good. Next boy. Nice try. No.
Ay, he soltado antes de tiempo sin querer. Hostia, esa me la he comido, pero bien. Qué caca, no me gusta nada. Oh, material, es verdad, el material que necesitamos para arma nueva. From the ruins it came, and to ruin it returns. Gracias, Clive. Tus chistes siempre son muy buenos. Vale, pues continuamos. Están las cazas, nos queda solo una de rango A. Pero creo que está en otro sitio. A ver, ¿dónde está el carpintero? What brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. Joder, ok. Me da igual. Ambrosia. Ven para acá. Vale. Abre el carpintero, si no nos la lía mucho y se viene y ya está. Misión fácil. All right. ¿Por qué puedo...? No, voy a pelear, que quiero saber por qué. Ay. No corráis ahora. No, ese déjale que está ahí tranquilito. Quiero saber por qué puedo leer algo aquí. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Curioso, ok, vale. Let's go. Ay, es ahí a la derecha, ok. Perfecto. Cinco kills para hacernos guillonarios. Hi. I've entered the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you? Oh,
building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And Hombre, if Martha tiene didn't pinta. mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? El recadero, tío. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with thieves. Ay, que quiere que la limpie, ¿no? Supongo. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. I'd be much obliged if you could rid the old place of nasties. And Ok. Pues todos estos, entiendo. This shouldn't take long. Uy. ¿Puedes? Ahí, muy bien. No lo puedo hacer el salto artero ahora. Un poco lentos, ¿no? Fucking carro, tío. Oh. Ok, me queda claro. Por favor. No lo tira, ok. Me la ha cancelado. Hasta tío. Oh my god. Hey, buenos días, Inhuman. ¿Qué tal? Pues yo estoy como todas las mañanas empanada con el combate. Tío, hasta que entro calor me cuesta a veces bastante. That should do it.
You made Sí, short sí, a work of veces that lot. me empano o me pongo a mirar las habilidades y no veo que Thank you, vienen son. a por mí, yo qué sé. Now Se my me va. folks can rest in peace once more. ¿Qué tal el día? How long is it since the village was abandoned? Yo como todas las mañanas desayunando y al faena. Well, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. So it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. Está un poco torcidito. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. Ay. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Madre mía, es que los recaderos. Muy bien esperando el desayuno, muy bien. Estoy también con mi desayunito aquí. Me tiro horas con él. Vale, pues volvemos a la guaridilla. Vale, tenemos cositas del mecenas, cartas. Y he pillado un objeto de una caza que era me servía para crear un arma, que era un accesorio. Pero no sé si va a ser peor que lo que ya tengo. What do you need? What do you want? No, ¿era esto? Esto, Electrum. Ah, pues mira, es mejor. Should last you a good while. Guay, perfecto. ¿Y mejorarlo? No tiene pinta. Anything else? Bueno, vale, guay. Vale, que estoy aquí, voy a leer las cartuelas. Por un nuevo futuro. Gracias por rescatarme en Rosalind. Ya, es que Clive, macho, es que ya te vale. No sé qué habría sido de mí si tú y Gav y Torgal no hubierais aparecido. Al ver la ciudad que en otros tiempos consideré mi hogar en aquel estado, no pude evitar sentir un gran vacío por dentro. Sin embargo, de nada sirve añorar un pasado que no volverá. Sus recuerdos siguen vivos en mi interior y con eso me basta. Ahora, con la vista al frente, tenemos que luchar por nuestro futuro, un futuro de igualdad y libertad. Jill. ¿Estás haciendo secundarias o la main? Estoy haciendo la historia principal porque no tengo ninguna secundaria ya. Me he hecho 2 casillas que tenía justo donde la principal. Y ya está. Aún me queda una caza de nivel A, pero estaba en otro sitio y no, la he dejado. Voy a ver que avanzar un poquito. A ver qué me cuentan y luego ya... Ay, el mecenas, que me lo paso. Voy a quedarme más o menos por donde está la caza esta. Vale, que también está en Rosaria. Gañido del halcón. A las praderas al sur de Rosaria. Acantilado Gañido del halcón. Claro, pero... Ah, mira aquí. Vale, estará por aquí. Por esta zona. Pero bueno, ya iremos. A ver qué hemos desbloqueado. Patrulla de los senderos. Cuentan que tus aliados se dedican a liquidar bandidos y bestias para mantener los caminos seguros. Para alguien que ha de desplazarse de mercado en mercado, transitar sin miedo es el mayor de los regalos. Y mi chocobo y yo queremos agradecértelo. Mercader ambulante. Y nos da un medallón de clérigo mejorado. Ok. Vamos a ver qué tal es.
Incrementa el efecto de las pociones un 40%. Ve. Ah, vale, me la marca porque es nuevo, pero ya lo tenía equipado, ok. Vale, perfecto. A ver, Mit, ¿qué puñetas quiere? ¿Qué se está montando aquí? Mira aquí todos, perdiendo el tiempo. Ah, panda de vagos. Tío, en verdad es grande, ¿eh? El sitio este. All right, Clive? You've all done then? I am. Eso espero. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there... Los mapas son anything else you enormes. need? Bueno, a ver, tienen su chicha, ¿eh? Fawn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. O sea, hay algunos a lo mejor más chiquititos, pero oye, no, tampoco están tan mal, ¿eh? A mí me gustan, tienen un tamaño bien. Tienes trocitos para explorar un poco más amplios. Y ya está. Tampoco son tan grandes como para que te dé un poco no de pereza como explorarlos, pero está guay. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Me congratula How long it was going to be? I mean, it's fine, but I hope que quiera ir a ver cómo está Jill porque... Ay, mira, secundarios tenemos un par. Son normales, no nos desbloquean nada. Pero bueno, está... Siempre cuentan algo interesante. Ah, no pilla las escaleras. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Pues sí estaba... Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. Ay, es verdad, a ver si he descubierto algo del perro. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He Cierto. must have found something. Se usa el chocobo para que son las afueras de la ciudad, ¿no? Sí, justo. Y de los pueblos. Ah, no está Jill por aquí, que está por ahí. Ah, pobre. Está ahí sentada en la cama. Descansando sentada. Paciente Clive. Diagnóstico: laceración profunda en el antebrazo izquierdo. Intervención: herida limpia y suturada. Reposo aconsejable durante 8 jornadas. Evolución y resultados. A las pocas horas ha partido en una nueva misión. Ya he perdido la cuenta de las veces que ha desobedecido mis órdenes. A la próxima lo ato en la camilla. Lol. A ver, Jill, ¿cómo vas? Thanks to Talia's remedies. But she insists I rest. Pues descansa, anda, que aquí el señor este... En fin. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a curse breaker's brand. ¿Qué personaje es nuevo? For the Personaje. first time, I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but here as many die as recover. Hostia, al quitarles la Really marca. worth the risk. You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. Qué curioso. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. Qué curioso. No. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something que era por I can't plantitas, do ¿no? with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. You'll go. Oh,
Thank you. No one knows herb lore like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look, and fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Ok. Mira, justo tenemos aquí la misión. Seguramente hagamos la caza también. A la otra secundaria está... Vale. Yeah. What's everyone whispering about? The little ones have been up to their old tricks again. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by Ay, los goblins. duendes. Siempre los Cursebreaker duendes. managed to release a Stolas amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're Hombre, safe. que estarán bien, no pasa nada. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. A tope con Torgal. Vale, y esta misión está... Vale, allí en la otra punta. Vale. Vamos a ver esta... Y la caza que tiene que estar aquí. Justo. Tío, la torre esa de allí... Mal rollo, tío, de los empirios. Vale, esta caza no sabemos qué puñetas es. Solo que está por aquí, pero... The river was easy enough to find. Now for those herbs. Ay, pero no te tires. No parece que haya así ningún bicho raro. Entiendo que tiene que estar por esta hierba solo. Time to fight. ¿Estará en este caminito? Tiene mucha pinta, ¿no? No, hay como una tumba o algo. Ay, de verdad, tío. Están con no sé qué mierda abajo. Se oye todo el ruido. A ver. Calma, Ambrosia. La de caza tiene que estar por aquí. Pero claro, ¿cómo buscar algo que no sabes ni qué es?
es esto? Ah. ¿Qué hace? ¿Y se pira? ¿Este es el bicho que buscamos? No, no. Hubiera saltado que es una caza. Cabrón, me tira, le pego una hostia a Ambrosio y se pira, tronco. Ambrosio, ya ven, no pasa nada. Creo que era como un flan, ¿no? Decían que era un flan o algo así. Buah, pues... No sé, ya hemos dado así una vueltecilla, pero... This might take a while. Vale, son las de la misión, ¿no? Vale. Oh, madre mía. Ha mordido el culo. No, coge este. Muerto, no sé, vale. Ahí. Hostia, digo, me caigo para abajo. Me cago viva. Este tiene modo foto, sí. Tiene modo foto, aunque no lo he probado. Que no soy. Eso. Ahí, vale, aquí hay otra. Uy. Ya, tío, ¿dónde estará el flan? Good girl. Fly, Ambrosia. Eso es el pueblillo. Es que por aquí hemos ido. Era el acantilado del halcón este. Da una pequeña vuelta, ¿no? Encuentre... Esto lo hemos bordeado. Arriba, Ambrosia. No, no, no. ¿Por qué no deja de caminar, tío? Mira, por aquí no hemos mirado este trocito. Pero no tiene mucha pinta. Aunque es un sitio así amplio. Safe. Ah, mira. Que no se veía. Príncipe. Ok. Vale. Puto flan, tío. Pues es que me va a petar. Oh, que what. Vale, me persiguen bastante. Tira magia de muchas cosas. Vale. Muy elemental. Mi querido flan. Tú. Me ha reventado la vida.
Buah, yo palmo, ya no puedo con esto, tío. ¿Qué es esto? Hielo, vale. Vale, bueno, es tiempo. Pero... ¡Oh! Pero joder. Es que a la siguiente que me meta... Es sobre todo en Geo, tío. Aquí. Aquí es donde me peta. Porque voy a atacarlo. Y justo debajo de él crea una caca de esas. Me he estrellado. ¡Me comió! No tengo pociones, no he comprado. No, no, ¿para qué te acercas? Magia doble. Estoy jodida. Ahí no he podido. ¡Ah, porga! No le he dado encima. Ahí está, ya le... Bueno, tengo esta caca. Ah, venga, tenemos que hacerlo bien. Qué tensión, por Dios.
Va, que va a estar... ¡No! Por tirarle a Torgal, tío. Que va a entrar ya en esa mierda, tío. Corre, Torgal. ¡Ay, ya está! ¡Uf! Hay uno de los ataques que hace muchísimo daño. El de Titán, yo creo. Yo te lo bajas. Yo me lo he bajado, tío. A la primera. Guay, nivel 31. Masa gelatinosa. Los flanes salvajes secretan una sustancia para atrapar a sus presas. Cuando la víctima la ingiere, atraída por su dulce aroma las neurotoxinas que contiene paralizan. Momento en el que el flan aprovecha para envolverla y digerirla lentamente con sus jugos gástricos durante varias jornadas. Well, it's dead now. Whatever it was. Vale, joder, bien. Yo digo, wow, bueno, me voy a poder. Pero bueno, a ver, relativamente fácil. Eso sí, como te enganche, te come la vida. Ay, 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 que nos quedaba la misión de arriba. Nos queda el equipo de Cole, ¿no? Sí. Encuentra el equipo. Ah, es verdad. Que les habían mandado a ver si estaban vivos o no, pobres. A ver qué tal. Vale, va, están aquí cerquita. Con Ambrosio vamos rápido. Ay, vale. A ver la historia. A ver qué pasa con Mid, a ver qué puñetas va a hacer con todas las herramientas. Y a ver... Vale, tienen que estar por aquí. Son esos de ahí, ¿no? A por el objeto. 2 guilds, increíble. Be safe. Va, están vivos. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Okay. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Okay. Don't thank me just yet. Vale, el carro. Ahora el pie voy a arrancarles la cabeza a esos engendros. Ahora un segundo, voy a cerrar otra ventana para que no entre ruidito. Voy. Vale, el carrito. Ok. Vale, duendes. Bueno, fácil. Ay, tienen a un gordito de estos grandes.
They're trying to get into the carriage. ¡No! Lo he esquivado, tío. De hecho, me he quedado a posta. Ah, eso era el gancho. Ah, pues a lo mejor me lo puedo mejorar con un accesorio. Ese no esquivamiento ha sido un poquito extraño, he de decir. Come, Torgal. Y sí. Ay, guay, ya está. Un collar de huesos. Who are you? Mira, esta que se queda pillada. A friend. Are there any more survivors? No, no. Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. Que no. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. Ay, que What no, we'll pero do es with libre, you is hombre. take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Vale, ya está, misiones fuera. Vamos a la guarida, entregamos misiones, continuamos la principal, a ver si no nos torran mucho y se viene algo. No tenemos nada nuevo, vale. Vale, pues misión y a la biblioteca. The little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. A Stolas from the Dame arrived not long after you left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. ¡Qué nombre! Cole and the others got home ¡Ey! safely. Loquen, ¿qué tal? exactly Buenos the right días. decision. Pues No. aquí dándole. I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent ¡Qué Cole mejor! and you after ¿Tú qué them tal? woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how Sí, much sí, es la bravery mejor that manera de takes. empezar el día jugando a Faina. Buah, es que este encima...
Me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando que flipas. Yo muy bien, pues me alegro. También me alegro que estés por aquí. Muchas gracias. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Tiempo de recarga, 2 segundos. Vale, es una misión. Ay, mira, en el mecenas tenemos más cositas. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Is everything we've received and everything promised? Me habéis salvado. Hace pocas jornadas un grupo de brigantes me asaltó a la senda dorada. A estas alturas los buitres estarían devorando mi carroña, de no ser por la intervención de los libertadores. Te debo la vida a ti y a los tuyos. Y aunque no sea pago suficiente, es todo lo que puedo ofrecerte como agradecimiento. Bailarina del Dalimil. Ajorca del lobo gigante. Vale, es un accesorio. Here you are. Come again. Vamos a echarle un ogens. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tetracombo. No suelo usar tetracombo. Néctar no tiene cosas nuevitas. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. No problemas, amigo. Hierba silvestre utilizada en la elaboración de una infusión anestesiante capaz de aliviar el dolor moderado de forma local, como aquel causado por un escalpelo. Guay, bueno. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a Que no, tranquilo, que lo harás bien. You'll do fine. Taya trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. Pero nada. I'm sorry. ¿Le tiembla el pulso al doctor o qué? No, que... Es que resulta que de quitarles la marca... algunos mueren, tío. Me queda súper rayada. Entonces tiene miedo de que muera alguno. Si lo hacen mal. Bueno, lo que está diciendo. Amigo. Failure means death. And even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Curse breakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Taya. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physiker's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Eso espero. Not again. Joder, o sea, aparte de marcarles la vida y tratarles inhumanamente y cosas de esas, la marca se la hacen con veneno, tío. Es que vaya tela, colega. O sea, está muy bien, sin duda. Vale, pues vamos a saber... Vamos a ir a hablar con el bibliotecario.
A ver si nos cuenta algo sobre Torgal. Que es Fenrir, al parecer. Supongo que es un método más para tenerlos esclavizados. Sí, bueno, claro, al final. Para joderles más ahí la vida, pobres. Ay, mira Torgal. Clive, where have you been? Joder, I've been wanting recadero. to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was... Ah, que sí, con llamarlo Chucho y todo, Que son bobos. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. Bueno, tiene sentido from the bastante. Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill Qué would guay, have been for it. tío. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the ¿No beast tiene la has the maldición? appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Qué gordito. There you are! Ay, ¿qué quiere esta I've been hora, por looking Dios? everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Que no me dejan en paz, ¿eh? No me dejan un segundo, madre mía. ¿Qué pasa? Qué guay la historia de Torgal, tío. Ala, ya tienes guaridita. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Bueno, Starting espero que se right quede now. aquí abajo tranquilita. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Mira, es agenciado esclavitas y todo, ¿eh? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Kupka. Con que no moleste más es suficiente, Pago. Sí, yo estoy de acuerdo. Más tiene una voz un poco aguda que... Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Habla muy rápido. Everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Thanks from before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, Trabaja rápido I el wouldn't pavo know este, where to ¿eh? start. El puente en 0, la
Sala esta también en 0, madre mía. Si es que busco buena gente, para trabajar. Soy un buen recadero. No quiero que me usen sus experimentos, dice. Vale, no tenemos nada nuevo, así que continuamos con la historia. A ver si Vivian nos dice algo del Kupka este. Kupka sin manos. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in A que unexpected sí, nos quedamos otra vez places, en guarida, tío. but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Se va a quedar ahí esperando. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? Otto? We, have a guest. A guest? ¿Visita? For your trouble. It was a pleasure. ¡Oh, es el tío! El puto amo, colega. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens. La for madre your que lo favourite trajo. uncle is here. Están flipando todos. ¡Qué guay, tío! El tío es la leche. Ah, este es el dominio, ¿no? Lo del centro, que era neutral. Que ahora se la queda al imperio porque... ¿Por qué no? Oh, está guapo, ¿eh? The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? ¿Veis la madre con el niño, tío? Es que es súper bizarro. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Que recordemos que el niño, el juguete ese que lleva en la mano, se le encendieron los ojos, tío. Of course, none Todo el of día this enganchado a la would have falda. been possible without Vale. your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit. Aquí todos tienen problemas, tío, madre mía. Están un poco cucu. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Ah, la copa está guapa. Uy. A esto no tiene que hacer mucha gracia todo esto. Let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Huh. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka.
He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and ¿Sabe dónde tienen al Kupka? it is not to be. Lo sabe todo, tío. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Vaya, qué pena. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Ven para acá. Ay, qué pesado con la flor, tío, de verdad. ¿Qué coño será la flor o qué? No sé. Oh, es un drogadicto, tío. Está ahí snifando la flor. Es que me da un mal rollo esta gente. Hala, que te vaya bien, ¿eh? Tú puedes. Ahí te quedes. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Y es su hijo. Juraría. Ah, creo que sí. Ah, aunque bueno, no es el nuevo. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Bruja. Olivier Lesage. Hierba del dragón, a ver qué dicen que es. Ay, vaya descripción. Elegante flor, símbolo del Sacro Imperio de Sambrek. ¿Algo nuevo de estos? Vale, sí, eso. El poder de su hijo Dion, vamos, que sí, su hijo... Pero vamos, teniendo hasta detrás... No dicen nada... No dicen nada nuevo, ¿no? A ver, ¿de este qué dicen? Segundo hijo del emperador Silvestre III de Anabela y medio hermano de Clive y Dion. Su madre la ha involucrado en asuntos de estado desde que era un niño. Bueno, sí, la ha involucrado. La ha llevado pegada a las faldas y ya está, porque se la ha llevado de paseo. Y no sé. Pero es que el juguete que tiene, tío, es algo de los empirios, tronco. O sea... Qué fácil es decir eso siendo rey. ¿A que sí? Toma ya, te saca totalmente de dudas con esa descripción. Sí, sí, o sea, ¿quieres saber qué? Mira, yo te lo explico, es una puta flor. Es una buena descripción. Uf, es que qué mal rollo, tío. Vigílale. No, What do the astrologers augur? Uy, señor. The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. ¡Qué cerdacor! Buah. Finiquitadens. Bueno, es que la bruja esta, tío. You disappoint me, Dion. ¡Ah, es un dragontino el muñeco! ¡Qué guay! Tío, la madre, en fin... los magos de la corte son siempre iguales. Estoy segura que la madre los tiene hiper compradísimos y les ha dicho, dile a este de aquí al lado que su hijo XD. Y ya está, y vamos, lo va a quitar del medio en 0, nada nuevito, ¿no? Pues para abajo. No me puedo tirar. Que llego antes.
La madre Dios, que menuda bruja. Espérate que no sea también algo rollo de los imperios, alguna fumada de esta, tío. Ya contaré. Porque dijeron que... O sea, todo el mundo sabía que era una bruja. Pero la gente que ha estado viendo lo que ha ido haciendo a lo largo de este tiempo y tal, ha dicho que ha cambiado, que es muchísimo peor que antes. Así que yo no sé si es que ha pasado algo o simplemente que como tiene ahora más poder, pues es más bruja. Pero vamos. Tío, a ver qué cuenta el tío. Me encanta este hombre. My dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? Joder, ok. 2,000? Está flipando, chaval. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? Oh, Vivian. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. A ver, cuéntanos. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Sí, esto ya lo veo. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts? Or would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. ¿Las manos se las llevaron por cosérselas o se las van a colgar? Las manos yo creo que se quedaron allí, a menos que Clive se las llevara. Así que garfios. Now I think about it.
there was something a little strange about the ships I saw. Hmm. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Qué curioso. Ok, ok. Voy a por agüita. Un segundito. Pop. A ver. No hay nada nuevo, ¿no? Pues nada, vamos a seguir hablando y ya está. Otto, Kupka's at Drake's Fang. Eso, hidrátate bien. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. If you have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil. Me van a dar una chapita nueva allí. You've heard nothing from her since he died. Well, I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, Okay. What about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Te aventuras con el tío, genial. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. ¿Y Jill? You can count on us. ¿Se la va a llevar otra vez para allá? ¿Saldrá Antoleón? Eso espero, estaría bien. Uy. Vale, nada. A ver el tiete. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Pero se va sin Jill, o sea, se va sola a la aventura. Bueno, pobre, al menos no la lleva por ahí, a ver si se la cargan o algo, el pobre. Vale. Esta será la ciudad, ¿no? Este es el cristal. Bueno. Vale, desierto de Velcroy. Dalmilla noroccidental.
Tal. Río Mar de Arena que abarca una vasta extensión al oeste de la República de Dalmequia. Ahora que la has cogido de la mano, por fin eso es para más difícil. Bueno, no la ha cogido de la mano, se la ha puesto encima, que ya es un paso. Pero no, se queda allí. Se queda en la enfermería, pobre, que ya... no sé ni cómo ha sobrevivido. I was a young man when last I walked this path. Pero van solos estos dos. Van a Torgal, por supuesto. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. Hacerle cruzar el desierto, ya ves, con todo el pelaje, ¿eh? Además es norteño también, o sea que... Un enigma entre las arenas. Ok, tenemos mapa. Joder, vale. Es pequeño, ¿eh? Ok, vale, hay move. Estela de titán, senda dorada... Bueno, oye, a ver, no está mal, ¿eh? ¿Puedo llamar a Ambrosia aquí? Buah, Ambrosia, tío. Good girl. El tío también va en chocobo, mírale. Vale, de toda la vida montando el chocobo. ¿Qué va si el juego no te invita a explorar? No, para nada. No puedo salirme de esta línea recta de aquí al punto rojo. Chocobitos rojos y todo. When you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Pobre. A ver. Un objetito por aquí. Se nota que estos son más ricos, ¿eh? Que ya los objetos no son de 3 kilos, son de 10. Madre mía. Vale. Los soldados de la posada. So, Lord Cook has finally made his move? Yes. I expect that's why there's so many soldiers in town, to deal with any imperial reprisals. Ok. Vale, de aquí tengo que ir hasta allá abajo, ok. A ver si dicen algo. Bueno, este pobre no va a decir nada. Hay un montón de huellas del chocobito que acabo de pasar. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Venga, tío. Vamos a por un traguito rápido. Se tienen que estar muriendo de calor, colega. Ay. It's a trap. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. Cenicia es los de Wallow, los de Odin. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Que la gente fuera por ahí medicina por los sitios para que tú la encuentres. Estaría guapo, ¿eh? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Que no es un perro, que es un dios.
las capuchas. Ya. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. ¿Qué les pasa con los chocobos? An ale. Right you are. El tío la va a liar. El tío se ha puesto a mirar al suelo. Veremos. Your pal? Would you rather be my squire? El paje este que llevo aquí. Ay, ay. La bandejita de embutidos. Hostia, ¿esta no es la del hermano? ¿La de zanahoritas? Sí, mira, zanahoritas, ahí está muriéndose. Zanahoritas. Aguanta. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. Años así You would lleva, only pobre. let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Ok. Y también está el tío, ¿eh? Pero esta sabrá quién es. Quizá le reconozca, aunque va con la capucha. Pero no sé si se verá, pero bueno. Agüita. Fresca. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead's skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. No la líes. Calma. That'll be Cooker, then. Let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Si es que tenía que hablar, tío. Es que ya la li. Uncle? Sorry. Madre mía. Esta justo se pira, no ve a los otros. Can you walk, Your Grace? Sabe que se va a liar. I fear trouble may be brewing downstairs. Hostia, le dirá que si le You two are ve. travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while.
Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Mira cómo se piran. Se van sin pagar, tío. Son unos simpas ahí. Me encanta este hombre. ¿Se pira, no? ¿O qué? I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Me gusta el nuevo color de barba. Yo haría lo mismo, tío. Les voy a dejar fin a la... Ha quedado uno. Ay, no, que quería tirarle lo de titán. Pues es un ataque brutal. Después de esto, por fuerza te tienen que conocer la de arriba. Bueno, claro, es que estaba mirando. La barba llena de sopa, sí, tío. El puto amo, tío. El primero a llenar el estómago, hombre, claro. Tú verás. Él sí que sabe. LOL. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Me encanta, tío. Menudo personaje. ¿La has visto? ¿Lo has visto? Ya lo sabes. Corre. Joder, el pesado de tu hermano está aquí y ya la está liando. Está guapa el agua. Qué chulo. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Se tira de cabeza ahí. Va corriendo y salta. No se lo ha dicho, tío. Ah, le saben los dos. Clive? Huele a Joshua. ¿La ha dejado una amiguita? Que no le gustan las zanahorias, se las ha dejado ahí. What is it now? Tu sobrino ha estado aquí. It's nothing. Let's go. Ah. Ah, perrillo. ¿El perro no le ha olisqueado al otro o qué? Mira cómo sabe a quién se tiene que arrimar el perro para que le dé bien de comer. Where are you? Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves.
Los miembros del Their grupo han guest is cambiado. in the Ok. Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Ay, no saltes. Hazle casito a Turgal, que la has tenido abandonado. Made from the stoutest stoneware. Won't ship, won't crack. Vale. Un cinemática. Vale, han chapado. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Que bordeen o algo, By ¿no? force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. Sí, no, sí, al final solo hemos pagado nosotros, a ver, Collaborators have los all been pocos. people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Pregunta a los ciudadanos. Looks Vale. like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Crystal delivery's over. Get back to your homes. But I didn't get one. Ya no quedan, amigo. Light it for Gilbert's sake. Vale, este es uno. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very Haciendo much like to make negocios, the el cabrón. acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Vale. Ah, mira, el otro está aquí. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. Qué A woman agradables by the name todos. of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Nunca se Influence sabe. comes with age and experience. Believe you me. Vale, a ver qué tiene el mercader este, que no tendrá nada, pero por si acaso. Good day, my lord. Nada. Oh, alito del rayo. No. 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 Otra pociones. Sí. Porque me queda sin Here you ninguna. My thanks. Vale. La armería. Ah, no, tengo que seguir hablando con los aldeanos. Ok, ok. Tío, mira el agua, tío. Es que es súper bonito. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Ay, mira,
pececillos. Qué majos. Torgal, cómetelos. Torgal. No hay perro. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furter knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you Furter? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Aye. Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Ah, mira, tienen los cristales de lámparas. Tan chulos. Do you think we can trust him? Only as far as I think. Sí, básicamente. Tendrán que confiar. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Bueno, pues nada. Tenemos carne asadita hoy. Va a pelear el... Ay, qué te cuesta. Un paquetito. Los asamos así, rápidamente. Mira el tío. ¡Ay! Me tiro una poción en vez de atacar con lo de Torga. Y ahora... Sí, tú atácame lo que quieras. Reventadísimo contra la pared. Ahí no me ha salido él. Bajo, hacia abajo. Wow. Vale, materiales. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furter? Look what the cat dragged in. Your skill with a blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who Vaya. I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. Ok. To the Lock of Leisure, then. La plaza del ocio. To the Lock of Leisure. Vale, bien. Plates and pots. Es que el agua me flipa. Fresh bread, warm from the oven. Ay, mira esa carne, tío. Panes de... ¡Ay, panes de pita! Nos comería todos. Qué buenos. Soy una gordita. Is this the place? Lubo's Forge. The Briar's Kiss. So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it.
Lubor. Lord Furder told me to bring them to you. Ah, vale, el chavalín este, ¿no? Que han dicho. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. XD. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Bueno, no te veo muy ocupado, amigo. Let's ¿Qué debe leave this decir? mama to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? Los recaderos están aquí. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. El tío, Assuming vaya. he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? Lol. But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, Bichos. I bid you good day. Plantas. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. ¿Qué? Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Seguir los cristales. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Oh, wow. Ok. A deposit? Está ahí detrás, ¿no? No quería ir a este primero. My good man. Ah, mira, el tío ya está preguntando por ahí. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk qué have hardly had a cabrones. shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale, o sea que hay que ir a por ladrones. Ok. ¿Qué más?
have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Okay. Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Bueno, en verdad esta pregunta contestas un poco sin más. Esto es lo de las pitas. You wouldn't believe how much he gave me. A ver. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. What the fuck? Then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Bueno, te calmas, ¿eh? Te tiro al río. Starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Hostia, está la posadera. Nos hemos cargado su posada, tío. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Oye, buena bolsa te has quedado, ¿eh? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Buah, verás. Thank you. I'll go and fetch him. Tío Byron. ¿Dónde está? Ah. Will this suffice as a deposit? ¿Qué se está sobornando, tío? That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. Ok. Bueno, Clyde, tío, tiene sus propios medios. Ok. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. Okay. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? Pues The nada. supply of crystals has dried up of late, and some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. Vaya, pues ya I'll sabes. wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face.
arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Vale, ya podemos salir por la puerta del desierto. Tenemos que ir hasta allí. Ok. Pues rápido. Vale, bueno, al final es todo recto, en verdad. Let me treat you. I need a drink. Espinas de cactilio. Tomad la infusión y vuestra midgarzón no decaerá en toda la noche. Tronco. Está bien llevado. Fucking men of the wrong. Otro cofre. Vale. Joder, me he dado toda la vuelta como una idiota, tío. Qué mal me ubico. Es que me indica para allá, pero tengo que salir por aquí. Por aquí a la derecha. The most fragrant herbs in Finest fabrics. Vale, por aquí. Perfecto. A ver, Ambrosia. Ambrosia. A tope. Ready, girl? Run like the wind. Unos chocobitos, qué majos. A mí al tío se emociona. Como corre. Va a tornar sí que lo tiene que estar pasando mal. Con el calor que debe hacer, flipas. Uy, tiene una pinta de que se va a caer el suelo. No, okay. I'll take it from here. Ah, no. Hostia, chaval, ¿será que no tienen cristales, sabes? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Buah. Cajas y cajas. Not at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Hmm? And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Vale, esto igual lo hace. What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed,
We are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Hombre, pues... Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Okay. It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. A ver, por favor, me lío. Espera, hay un mago. Vale, hay magos. ¡Oh, sucia rata! Tú también eres un mago, ¿verdad? Hay más, ¿no? Ok. No me ataques por la espalda, rata. Un chocobo. What? Bueno, su montura, ¿no? Reventadísimo el chocobo, pobre. El trenecito. Fácil. Ay, no subo de nivel. Uy, qué poquito. Hostia, que tengo 2300 puntos de habilidades. No sé si me subo alguna. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Pobre, que no le pase nada al tío. You were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Okay. Indeed it is. Casos vendrían más Dalamir caros. had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Son muchos cristales, ¿eh? Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Se los va a quedar todos el pavo este, tío. It occurs to me that I still don't know your name. Cid 2, la venganza. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have ¿Por been qué se worse. ríe? Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. Hasta que lo tira el You still have tío. the purse
I gave to the soldiers I trust. I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? Se le escapa My name una, is not chaval. Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Ugh! Here, wear this. Tenemos otro pin de entrenador Pokémon. A friend Ok. of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Ok. Guay. Otro aliado más. Umia los delan. Tuisa Kelis. A ver si no mueren como la primera, ¿eh? I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Uy. Va. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Vale, misión cumplida, guay. Guau, subimos de nivel. Fantástico. Nivel 32. Ok. Tenemos misiones aquí. I've never even forged a button. A ver de qué son. Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. Soy el recadero, I'm sí. Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. Hostia, ¿me lo preguntas a mí? You have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. I could give you a Bueno, hand if you like. a ver qué hay que hacer. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need Preguntarle. information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and they're bound to have an opinion or two about the tools. All right. I think I'll talk to every Sí, venga, cook I vamos, can anda. find. You speak. All right. Let's hope that someone says something useful. Las misiones de los otros continentes Lubor's son take a más simple task and interesantes. turn it into a riddle. I better get to it. Vale. My carpets have pride of place in Castle Dasbog. You two can live like a ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué tengo esta misión? Oh, vaya caca. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't. I need to know what makes a good You a blacksmith or something? something. Fair enough. Knife, first and foremost, it's got to hold an edge.
Most knives will make it through fat, no problem, but sinew... Give me a Okay. blade which can slice through anything that crosses my chop. So a knife that stays sharp. Fácil. Aquí también los tienen marcados y no puedo pasar. Kneaded to a silken softness, like eating a cloud with a crust. Plates and pots! Bowls and everything I've worked for. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. ¿De telas o qué es esto? Are you all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your... That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all... I've no doubt that my woes... But I can't go and investigate the fear of my... I'm bound to these baths in more ways than one. Vale, bueno. Seguro que hay algún boom o algún cacharro por ahí o algo y ya está. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep my livelihood, my... Ande yo caliente, ríes a la gente. Buen nombre de misión. Vale, tengo que preguntar por todo esto. Wait inside. Ah, they've opened the gate. Lubor was true to his word. You can't even fill my cup. 1,000 gil for a meal. I'll be asking for you. Tío. ¿Dónde está la otra persona con la que tengo que hablar? Made from the stoutest stoneware. Fresh bread, warm from the oven. It would make a fine gift for your fresh beloved. from the capital. She'll look at you in quite a different light, I'm sure. Está por aquí. Sí, bueno, por aquí, por todo esto. Vale, por donde he ido es a la derecha, pero... Hanging lanterns, keep... Pescador, pues no tendrá nada que ver, ¿no? Está aquí dentro. This town is truly blessed. The bustling markets, the healing waters, and all under the Estoy un poco watchful eye of perdida. Lord Cooker. In all my years tending the baths, I've never known anything like this. The baths are, closed for... scrubbing. Tío, ¿dónde está la persona que me falta? Needed Ah, va a estar por aquí. to a silken softness. Silver platters. Ah, un cofre. Y ya está, aquí no hay nada, ¿no? Tronco, ¿dónde está la persona que me falta? Torgal, busca. Ahí ya, no busca aquí. Mummy, I want to play with the crystal. Niño, los cristales no son para jugar. Vete a hacer puñetas. Ah, está aquí. Joder. What is it? I'm in no mood for... Sorry. Hunter? I have a question. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade. Your knife snaps every time you use it. You'll be spending kind of... Thank you. All business, eh? De nada, amigo. A carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Pero todo para que Let's pregunta. hope Seller had better luck than I did. Just look at the teeth. Made from the stoutest stoneware.
Fresh bread, warm from the oven. The most fragrant herbs and spices. Especias, pan. Qué bueno. So, you learn anything useful, or...? Only that a blade should be durable and stay sharp. All the cook said was that he needs too heavy and they... So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything. That can't be right. No. No doubt you're right. I have to make a start soon. Agreed. Right. I've been trained to work iron. Trouble is, meaning someone is going... Is there no one else you can turn to? The other apprentice. A merchant. I bet she'd know a thing. Hostia, esta misión es un poco largens, ¿no? Joder. Uf. Vale, vamos a la otra. Que es por aquí, ¿no? Sí. My carpets have pride of place. The juiciest meat from Green's Red. Chocobos de bellota, lol. ¿Ah? Hanging lanterns, keep it up. Aquí tengo teleporno, vale. Porque voy a ir a esta otra misión, luego a la principal, y si tengo que volver o algo, pues cojo teleporte y ya está. Hostia, ¿es caliza esto o qué? I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Mm-hmm. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Telmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. Oy. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. Okay. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Ok. Pues... Ambrosia y a tirar. Let's go. Drake's Fang should be What? just beyond these springs. Shall we press on? Creía que los booms eran Oguri, tío. Vale, te voy a dar toda la vuelta. Fly, Ambrosia. What the hell are those things? Vale, más vuelta. Uy. No puedo hablar. Straight home now. Something awful's taken up residence in the springs. We'll turn back if you know what's good for you. Tío, qué chula la manantiales estos. Vale, booms. Nada, fuego con fuego, ya estaría. That explains the heat. A ver, hacemos así. Ay, no los puedo. ¡Es idiota! Joder, y lo suelto yo también. Ya que me iban a atacar.
Ok. ¡Ey! Ese es azul. Es el Super Boom. Se llama Tatio. Coronación. Ah, vale. No me gusta eso. Ok. Ay, ¿no he llegado? Ah, sí. Ok. Mogures rojos por el sol. Sí, creía que era el pompón. No sé por qué. Los booms. He visto de lejos los booms y creía que era el pompón naranja. No sé. Objeto lucrativo. Sangre negra. Sustancia tensa y oliginosa que a veces mana de las fisuras originadas por terremotos o por el paso de algún icon. Aunque arde con facilidad y cuenta con un poder calorífero, su uso como combustible no ha llegado a popularizarse debido al abundante humo negro y acre que desprende. Vaya que es petróleo. Vale, ok, vamos a la misión principal. Vale, tengo que salir y a la derecha, ok. Be safe. Que no puedo hablar con la gente o abrir cofres cuando estoy con el chocobo. Come on. Bueno, creo que yo no he podido hasta ahora. A lo mejor sí se puede, pero... ¡Ay, Ambrosia! Sube. No sube, le pesa el culete. La mandíbula. Ah, mira, ya es final de mapa. Porque eso es como estaban en el agua de las termas sin que les pasase nada. Ya ves. Porque iban flotando. Cuckoo will be hiding inside. Bueno, tampoco es nada así muy vistoso. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. Claro, la compañía está aquí, entiendo. Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive.
Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. Ya, bueno, a ver, es entendible. Was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. Sí, por Dios. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Tío, por Dios, You no, can regale me too, que no le pase nada. Ya te dejan solo otra vez. Bueno, estoy con Fenrir, tío. Mi fiel chucho, como dice Kat. Bueno, aunque no sería mío, en verdad, este Jin. Curioso. Vale, voy a entregar la misión, hacer la otra y tiramos. Para las pilillas. Ay, pobre tío. Si mejor que se vaya, tío, que no le pase nada. Vale, voy a entregar... A ver, que me centre. ¿Dónde está el...? Aquí. No lo veía, tío. ¿Qué pasa? Cito pito. A ver. Sí, por si te acompaña, fijo que se lo cargan ya, tío. Es que, uff. No quiero que le pase nada al tío. El tío mola un cacho. Now, tell me this. What did you... Not what I expected, that's for... Pues, booms. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of... But I burdened you with my worries enough already. A ver, que me da un pase para el balneario. It's high time I got back to work. Tío. Ande yo caliente. Ok. Disminuye el tiempo, hombre. Ok. Vale, la otra misión estaba aquí arriba. Justo aquí. Corre, Clive, corre. Corre.
Pechuga y muslos recién horneados. Seguro que son de chocobo, tío. Es que... Tío, que ¿por qué no pueden comer, yo qué sé, tío, salamandras o Ready, girl? otras cacas del camino? Vale, era aquí en medio, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí es lo único que se ve son chocobos, así que no me extraña, pero... Thanks, girl. Vale, a ver, el de los cuchillos, ¿qué te pasa? Any luck? What will you be needing? Well, I asked her, but... If you're looking to make a knife that will impress a master like Lude, they're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, but adamantite ore is unique to ash, so does... And it's beyond... Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be... What are you getting at? Tío, una He said aleación. that Lumbor trained you to work iron, but he would have known that it would either be too heavy or too... If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get it in hand. If you know the trick, it can be melted down... Bloody hell! That must be it. I don't suppose... It's hardly my speciality, but I've been around enough black... Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate... Limestone. Ay, señor. Fine sides. Estos son ya dos I misiones, want ¿eh? to know. You'll have no trouble finding lime... Then I suppose I'll meet you back at the fort. Right you are. So, do you crush it up? Vale. Teleporte y para allá. Fácil. This is no good. I was hoping to get out of the heat for a little while. Podrían pillar los escorpiones esos que hay por ahí, claro, tío. Si es que más fácil. Is it true what I'm hearing? Seguro que tiene una de proteínas increíble. No los pobres chocobitos, ya está bien. Vale, tengo que salir, no sé. Escorpión, alacrán, los booms, los cactilios. Zumo de cactilio, tío. Y las espinas y todo. Si lo usan, pues ya está. Que aprovechen. Me encanta lo de los saltitos. Siempre delante de hablar con alguien nos recoge alguna cosa. Digo, sí, claro. Estamos aquí recogiendo caliza. Teleport. Fácil, rápido. El boom comestible no sé si será. Si no explota. Es que no sé de qué será el boom. ¿Una corteza dura o algo así? Se confronta a pagar la suma de los 1000 por un espadón. Ah, bueno, un pedido, ¿no? No dice nada interesante. Wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. Y si no, ahí te queda. Piedra frágil de color blanco que abunda en bancales de Dalimil. Al molerla se puede añadir al hierro fundido para eliminar las impurezas y obtener un metal de mejor calidad. Ok. Piedra volcánica. No, caliza. Piedra volcánica se deshace en 0, piedra volcánica al final es una piedra pómez, ¿no? Eso se desgasta. Parece de la prehistoria, tío. A knife forged from the very rocks of... It's a fine-looking blade. I only hope master... That sounds like my cue. A ver qué dice. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? Nunca he tocado una, así que no sé qué First tal things tiene. first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Rugoso, Dalamil? con muchos poros. Ya está. I'd like to think so. Claro, es que no sé... But what do you think? Seguro que hay otros minerales más tochos, pero sí, es súper frágil, no pesa nada. Si es la piedra pómez no pesa nada. Eso, tiene muchos poros
y se deshacen como en arenita, digámoslo así. Looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but Pero a lo mejor luego still hay leaves you short of the mark. minerales, I was so certain I had it all worked que a lo out. mejor eso sí que son más Who duros y you tal. found to teach you that little trick? Pero claro, It esas piedras tienen que estar certainly más shows comprimidas. initiative. Pero Next no sé question. mucho más. How much do you think I would Por eso fue el álbum, charge porque no if pesa. Buah, I'd pues ya made está, ahí lo this? tienes. Perfecto. Well, if it took you even a fraction of the time, I would say. And who would be able to pay? Oye, esta misión está durando mucho, ¿eh? Dalamil is home to humble trade. Rule number 1 in any business. Yes, Forge Master. This is just about passable. Está pasado, me vale. A little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your. I will. What would you? I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure it held. For the hunter, I'd make it as tough as. For the cook, light as a feather. And for the nobleman. LOL. There goes a master. Oye, hasta los booms hemos descubierto que están hechos de piedra poder. I couldn't have done it without you. So much for the forge. The spirit of Dalamil had enough meaning. You've passed your test. That's all that matters. And when I do, I'll craft you. Eso me lo dicen mucho, ¿eh? Yo no veo la recompensa. Menos con las manzanas, que sí nos dieron unas. Vale, cosas para vender. Ya está. Vale, vamos a hacer puñetas. Vamos a la chicha. Colmillo del dragón, Dalmequia sur occidental. Cristal madre ubicado en el interior de una montaña. O vamos para allá. Ahí, antes de que empiece, voy a poner el arroz, tío. Voy a poner la arrocera. Tardo 2 segundos. Sí, estoy muteado. ¡Ah, mira, le han puesto manos! No le hace mucha gracia. Que te quedas sin comer, sí, sí. No le gustan. Va así. Como un cangrejito. I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! No creo que sea con esas manos. People shan't hurt you any longer. Pobre. He sought to humiliate me. Me! Es un If you playboy. hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Eso. Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough. Vale, ¿ves? Este es el Walloed, este. Comandante del ejército del reino de Walloed acompaña a su soberano a la cumbre celebrada en la fortaleza Cernitra. Vale, esta es la primera del juego. Las primeras imágenes. La República de Dalmequia para tratar el envío de refuerzos por parte de Walloed. Vale. And you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Oh, bueno, claro que se lo ha quitado. Do you see, Hugo? You are weak. But so long as that fire burns within you, there is still hope.
There may yet be a way for you to take. Hostia, le va a trastornar para que se transforme ahí sin control. Tell me, what must I do? O el éter. Please, I'll do anything. Just tell me. Pobre tío. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated. Le van a meter una sobredosis de éter, efectivamente. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you? Parece la mascota, colega. Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure. Lo sabe. Sabe lo de Garuda. Fueron estos los que la enviaron en trocitos. Míralo, ahí lo tienes. Fueron estos quien le enviaron el cuerpo de ella en trozos a él. Lo orquestaron todos. Qué cabrones, colega. Se viene Titán contra Ifrito. Ifrito da. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Vaya tela, colega. ¿Cómo lo manipulan? Dándole donde más duele. Pues como hizo la Anabel esta. Pues es que pobre. Oh. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Oh, what the fuck, ¿en serio? ¿Estos también están metidos en esta mierda? Oh my god. Joder, ok, vale. Bueno, claro, si fue él quien le llamó a este cuando le cortó las manos, le llamó mito. Ya sabemos quién manda realmente. Hombre, sí está claro que son los imperios estos de mierda. El... ¿Cómo se llamaba el que tiene atrapado zanahoritas? La cosa esa sin cuerpo, tío, los bichos esos, los imperios. Ah. Mira qué guapo. Orcs. Bueno, al menos sabemos que va Clive solo. Y nadie puede morir. No creo que muera el perrillo, pobre. Así que... Las entrañas de lo desconocido. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? A las ratillas. Calla. Las habilidades que las tengo aquí súper muertas. Este no uso. Esto no lo uso. ¿Cuál uso? El gancho Petro, este es el que uso. Me da, ¿no? Perfecto. Vale. Continuemos, pues. No os separéis.
tengo al otro detrás. Claro. Que aquí también habrá éter que flipas. Y habrá cásicos y mierdas de estas. Me he equivocado. Ay, no puedo esquivarlo a tiempo. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. No le digas que lo vas a agafar. Ya, esperemos que no, pobre. Vale. Salen de ahí. Orco mago, ojo, cuidado. Vale. Sitio cerrado. No tengo mapa, ¿verdad? Vale. Cerrado. Uy, huele a cerdito de estos, a orco. Sí. Pero esos están allí no llego. Ay. Es que el ataque ese es súper hardcore, chaval. Arriba hay uno que es mago, pero no cura, así que... No lo puede derribar Torgal, ¿verdad? A ver, no estoy viendo nada, por favor. El trenecito. Hay otro. Soy boba. Dale, Torgal no llega. Ok. Es por aquí abajo, ¿no? O no, he subido por aquí. Vale, hay que continuar la mina, supongo. Es que tengo mucha claridad, ¿vale? Y no veo muy bien en lo oscuro. A ver, Torgal, indícame el camino. ¿No lo puedo cancelar? Sí. Me he equivocado. ¿Cómo era lo de...? Ah, aquí está.
Muy bien, Torgal. Electrosfera, no interesa. Uy, ya vemos el cristal. No debería estar excesivamente lejos. Won't be going any further this way. Ya Clyde, pues... Amigo, salta. ¿Hay algo más por aquí? Ay, de verdad, no veo un carajo. Vale, hemos entrado por ahí a la derecha, entiendo, ¿no? ¿O qué? No, escaleras. Stairs. This must be the way out. Ah, un amigo. El trenecito. Ok, para arriba. Puertita. Ah, un boss. Vale. Hay que centrarse, ¿eh? Ok. Se teletransporta. Ay, no me ha dado tiempo. Me lo como. Vale, vale. Vale, me lo han comido, pero bien. Buah, nice. Fácil. Ya estoy más en caliente, ya me... hago cosas. Es que por la mañana, madre mía, soy un paquetillo. Vale, entiendo que es por aquí. Vale, no tiene pinta que haya objetos. Tío, vivo con miedo, no sé si he dejado bien puesto el arroz. Voy a mirarlo. Está perfecto. Ya te los cargas como si nada. A ver si cuando estoy concentrada, guay. Pero cuando no, madre mía, paquetismo total. Todo en orden. Arreglado. Comeré hoy un poco de arroz. Un cuenco de arroz. Va, a ver qué pasa. Se tiene que venir ya.
está guapo. Mira Coop la never luz did que do irradia. things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Pues ya está. Esos cristales, tío, son súper chulos. Abajo no se ve nada. Y el cielo no, pues está tapado por el... por tierra, ¿no? O por cristal, no se ve muy bien. Ay, ok, vamos. Ah, el cabroncete este. Este solo está para mirar, ¿eh? Let No, the no. trial begin. Qué cabrón. Buah, es que te están poniendo a prueba todo el rato, tío. Hay otro bicho. Eso va a girar, ¿verdad? Ok. ¿Qué más haces? Embestir. ¿A dónde va? Vale, para el otro lado. Ay. Diría que no lo había cogido, tío. ¿Qué coño es eso? Va a estallar el suelo. Sí. Ah, vale, es después. Me he equivocado. Vale, una más. Vale, va a tirar al suelo. Estás fuera, amigo. Finiquitadísimo. Ya llegará su hora todo, mira. Pues seguramente. Bueno, yo qué sé, a lo mejor imagínate que el titán este se le pira y le pega así una hostia y sale a hacer puñetas. No me interesa. Ha sido fácil. Claro, que después del anterior y de que ahora te vendrá XD el amigo, pues... Seems were expected. Hombre, amigo. So this is the power of Muthos. Ese juego me recuerda mucho a rollo Cecil, ¿sabes? Y así. La estética de antes, de los primeros Final. De cómo dibujaban con la piel muy pálida, muy clara, los colores azul, gris, plateado, esas cosas. Está chulo. A ver.
Ah. No hay cosas por el camino, vaya. Sí, él ha hecho un orco, pero no los que tienes en mente, amigo. Ahí ya estamos, los acásicos estos. Hay uno que se ha caído por la barandilla. ¿Dónde está? Ay, que se ha caído, tío. ¡Ay! ¿Salta? Bueno, no quiere saltar. Ahora. Bueno, pues subimos por aquí. Mira, ahí hay un amigo nuestro. Un cofrecito. Claro que ha sido fácil, lo difícil viene ahora. Y vendrá en un rato, supongo, sí. ¿Torcal? Ah. Vale, ¿cuántos son? 3. Paquetito. Mierda, he perdido uno. Solo queda este, ¿no? What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Por mucho que se haya convertido en Nether, Kupka, o que esté absorbiendo su pared y se convierta en una acásicos, cosas de esas, no creo que vayan a por él. Y sabiendo que está el otro, que te llama Mito, pues tú verás que si van a por ti, Clive. Supongo, ¿eh? A lo mejor al final no. Hostia, el trono. Tiene que aparecer. Algo nuevo. Apoyen la... Vale, sí, sus buffs. Vale, entiendo que será este, el pequeño cabroncete, mago. Vale, sí, lo están usando estos. No me interesáis. Quiero la bolita, este. Ahí. Vale. Es que está súper roto el trenecito, tío. Vale. ¿No me puedes entrar en el trono? Vale, la puerta. Me han hecho un ligero daño, ¿eh? Is this your doing, Ultima? Hombre. Fucking Artema, tío. Fucking alien, tío. Vale, entiendo que será aquella puerta. Leech. Vale, no voy a ir a por Leech. Ah, vale, que ha sido Fenrir, tío. Se ha disparado a él mismo. Vale, me he comido la bola. Ahora sí solo quedas tú, amigo. Vale, no contraataco, porque siempre pienso que va a hacer más ataques. No puedo tirarle. Ok. De verdad. Me encanta que también se transforme Torgal, tío.
No lo he visto. Ok. ¿Es esta? No. Ok. Ahora ya que puede hacerlo, a la mínima se transforma. Ya. Pues ya que he activado los poderes. Pero creo que es cuando tú tiras también el límite. Cosa que está guay, ¿eh? Si hemos vuelto donde antes, me he equivocado. Ay. Claro, si no hay objetos no es el camino. Ah, amigo. Vale. No lo había visto. Claro, tú entra con sigilo como si nos hubiera escuchado un estruendo ahí al otro lado de la puerta. You've been busy, Kupka. But where did you go? Lo tendrá que ver por narices. Hombre. Está enterrado en la tierra. Está súper guapo. Bueno, Clay, ya sabes, ya que estás aquí, pues te lo cargas y ya estaría. ¿Qué, nos tiramos? Coño, sísmico, no uso. ¿Cuántos puntitos tenemos? 600. ¿Nos da para algo? No uso. Nada. Esto tampoco lo uso. Es que no uso nada, tío. Vale, ahorramos. Pedazo de cama, es enorme. Uf, es que el pavo es gigante, ¿sabes? Mira, Clive, tío, si es que es tan alto como el arcón, colega. es gigante. Vale, bajamos al santuario. Supongo que habrá por aquí. Vale, perfecto. Pues está chulo, tío. Parece coral. Ah. Hostia, son poquitos, ¿eh? A ver, trenecito. Ay. Me lo he comido de lleno. Ay, vale. Mira, ya tengo el trenecito. Van todos en pack, colega. Yo también. Lo he pillado todo, ¿no? Ok. Me parecen cristales de cuarto. Hombre, sí. Pues chaval.
Es que me mola un cachísimo. Benedicta, my everything. Pues que esta está ya... I've missed you so much. Hostia, la está viendo y todo. Qué cabrones le estarán volviendo loco. We will never be parted again. What's wrong with him? O intoxicación por éter. XD. You got away from her. Oh my god. Benedicta. LOL. Cabrón, le están trastornando que flipas. ¿Se va a cargar él solo el cristal? Un poco tarde, amigo. Le da el chungueles. No, no creo que esté ido. Yo creo que le están jodiendo, le están pinchando para que se transforme en titán. Ya está. Es lo que llevan haciendo la mitad del juego. Con el pobre. Bueno, la mitad, por no decir todo el juego. Ahora sí, ahora sí. O sea, para salvar a Jill no. Pero para esto sí. Ay. Muy mal. Vale. Fucking retrasado este. Joder, sí que es grande la cámara que cabe. Tarde. Ok. Y frito down. Es súper chiquitito. Mira, no tiene brazos. Pero se los regenera ahora. Se los regenerará ahora, ¿no? Claro, con el éter. Mira, ya puede ir a hacerse la manicura otra vez. Vale, tenemos lo mismo, ¿no? De siempre. No lo puedo marcar. Ok. Muévete. Puedo hacerlo de correr, ¿no? Vale. Ay, no veo con la montaña.
Venga, ven. Lo destrozo con proyectiles, brutal. Ok. Vale, cinemática. Parece una cucaracha a su lado. Ya que soy súper chiquitito. Vale. Vale, las puedo igualmente romper con un tiro. Bueno saber. Comandos de reacción. Has aprendido explosión titánica. Oh, nada mal. Joder, ok. Para ti. Con esquivarlo. Explosión titánica. Pulsa. A ver. Llega una explosión con R2 cuadrado. Ah, vale, es como el ataque de titán, ¿no? A ver la imagen. La imagen, please. Vale, carga y cuando está en rojo hay que tirarla, vale. Pulsa, vale, para cancelarlo. Joder, no me voy a acordar. Es invulnerable a los ataques enemigos. Siempre se atará la explosión cuando reciba uno de ellos. Vale, R2 cuadrado, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? Ok. ¿No lo he esquivado a tiempo? Qué raro. Ah, me la tira hacia adelante también. Ok. ¿Por qué no las estoy esquivando ahora, tío? La tengo que tirar un poquito antes, ok. Qué mal esta segunda parte, ¿eh?
Vale, mucho mejor ahora. Uf. A ver, un poquito más. A ver si puedo no curarme en toda la batalla. Estaría guay. No le he podido... ¡Ay, qué mal! Va, por favor, que me lo voy a pasar. ¡Ah! ¡Ay, no he llegado! Ya está, tío. Ah. ¡No! Hostia, casi me equivoco de botón. Que no soy un juguete. La reventado. Nada mal. Para ser una cucarachita. Se lo come, ¿eh? O algo así. Más éter. Ahora brillo. Va a petar. Este es como un boom. Opa, chaval. Pues comerse un cristal, claro. Ah, y el ulti. Chaval. Ha tenido que petar todo, pero bien. Estarás medio finiquitado. Ah, vale, que ahora empieza la pelea. Ok. Ah, claro, faltaba la música del Tekken, tío. Ahora será titán acásico, ¿no? O algo así. Venga, Clive. Vale, atacar, disparar, saltar. Saltar, esquivar. Está todo guapo, una puta flipada. Vale, voy rompiendo ya. Ay, ay, vale. Ok, lo pensé. Ay, pero que voy con la mierda de vida de antes. La Virgen, pero si ya era grande. Más grande ahora. Yo la música. Mira la cucarachilla, cómo sube. Va, me voy a curar, anda. Como si fuera una nueva pelea. Empezamos de cero. Está guapísimo, chaval. ¡No! Oye, eso ha sido muy... Por favor. Qué mal, colegas. Me ha ido toda la vida. Me encanta Clive, tío. ¡Mierda! Ya sé que es tontería preguntar, pero los... Ay, no, lo he guardado. Lo he guardado, para variar. No problemas.
Si no se me va la luz, no hay problema. ¡No! Creía que era la fruta del cuadrado, tío. Hostia. No pasa nada, Clive. Podemos. Si no me empano. Además es que tengo tiempo de reacción de sobra, pero... me embarga la ansia de la música. Creía que era este. Me he equivocado. Titán maléfico. Oh, oye, voy a palmar. Estaría bien curar. Sí, batalla normal ya. Vale. Joder, ¿qué es eso, tío? Oh, vale. Vale, tira mierdas. No, te calmas, Clay. Joder, colega, me voy a tirar aquí 1000 años. Vale, eso es una embestida tal cual. Vale, tiene ondas, fantástico. Madre mía, hay que estar atento a todo, ¿eh? Mierda. ¿Qué va a hacer? Tronco, le da el botón. Me quitó muy poquito. Ay, tengo lo de la explosión, es verdad que tengo habilidad. Vale, tiene que haber que tirar un piro. Ojalá derriba con un piro ahí a tope. Va a caer, pero no me hace poca, ¿no? Con la diferencia de tamaño es normal que le quites poco, ya, tío. Vale, cosas. ¡Ah! Me he vuelto a equivocar, tronco de... ¿Puedo dejar de ser una puñetera ansias, por favor? Con lo bien que me estaba quedando al principio. No me puedo curar. Ah, vale. ¿Qué tengo que hacer? Ah, lo mismo, ¿no? Vale. Es que he gastado muchas curas con la tontería. Es igual que la pelea de Titania en el 14. Ay.
Vale, se ven en el suelo. Está guapa la música. ¿No? ¿Cómo me he metido ahí debajo? Tío, mierda. Vale, es otro ataque, rollo que te sigue haciendo daño mientras sigue arrastrando el brazo. Ok. Ahora sí que no fallo, ya no me ansio. Es que esto le tiene que quitar bastante. O no, no le quita nada. No. Ok. ¿Qué es eso? No veo. No veo. ¿Qué hace? Tengo que tirar tiro. Ay, fuck. Uy. No, no, no. Estoy jodida, ¿eh? Por favor, que no quiero repetir esto. Le he dado a esquivar, tronco. Va, que está a punto de... No, 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 corre, 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 corre. No me da tiempo. No. Vale, solo toca apurar al final, soy idiota. No le está quitando nada. Vale. Oh, buena. Corre, ve. Cómetelo. ¿Qué tengo que hacer?
Ha vuelto a cortar los brazos, tío. Ahí, pégale fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Apuntar, atacar. Bien. No entiendo, tío. Ah, vale, acabo de ver la mira. Vale, vale. Vale, ya no vienen más piedras. ¡Ah! ¡Corre! Joder. Parece que te estés cachondeando del tan cortar los brazos, tal cual. Joder. Vale. Ok. Vale. Céntrate. ¿Qué digo yo? Que ya está bien, ¿no? De este hombre. Tampoco pesado. Ah, tan pesado porque estoy tan... Ah, XD, me he comido esa hostia. Me han tangado. No ha salido el icono de la habilidad. Adiós, Hugo. Ay, ¿por qué es tan pesado? ¿Qué hago con esto? Ok. No le he contraatacado. O no ha saltado el contraataque. No llego. Tengo que tirar magia. Ahí.
Vale. Hacer puñetas. Ah, que no tengo... No puedo hacer embestidas, ok. Este te lo comes también de regalo. No he llegado, soy boba. ¿Por qué no contraataco? Ahí tampoco. Ahora sí. Joder, me ha apartado bien. Por favor, que se muera ya. Este combate es una ida de olla. Flipas. Ah, pues. Me encanta. Ay, señor. Clive ya la está liando, ¿eh? A menos que reciba la bendición porque le mole. Es el elegido. Oh, ¡qué guapo! A putiazo. Uf, ok. Subimos de nivel. Ya está, hay que descansar. Ok. Ira de la tierra. Para invocar a un Neikon, usar sus habilidades o conjurar su magia, el dominante debe canalizar gran parte del éter contenido en su interior. En el caso de Wokupka, las estructuras cristalinas que recubren su cuerpo actúan como depósitos de éter que emplea para ejecutar sus habilidades y mantener su forma titánica. Curioso. Sin embargo, estos apéndices pueden desprenderse si resulta herido en combate. Esta imagen es de un material de fabricación de craftear de Final 14. Flipas, ¿eh? Hostia. Uf. Bueno, yo creo que ya después de esto ya está. ¿Que tiene el cristal dentro o algo así? Ah, pues se lo ha comido, ¿no? ¡Oye! Se ha hecho una espadita. ¡Qué guapa! A hacer puñetas. Ay. Solo te dan dos con las tortas que os habéis pegado. Sí, tío. Esta música y todo me da
Una carne de gallina. Uy. Hostia. De usar tanto el poder, ¿no? La maldición. Supongo. Ya estamos. A este me lo raptan. Ya está, teletransportados. Clive, tú también has abusado, amigo. Vas un poco pachurrado. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. Pero si estaba dentro de With every los step zanahoritas. you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. Del mural, tío. Está hablando del puto mural. Accept us, Mythos. Y como Clot en una silla de ruedas. Sí. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Pero porque esto será en su mente o algo. Le importa mucho. Clive. ¡Ay, zanahoritas! Hazle caso, coño. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. Joder. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Que se van a cargar las zanahoritas. Hijo. La hijo, ya puedes espabilar. Uf. Thank you, Joshua. Pues ya podremos descansar porque, madre mía. El otro. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. ¿Quién es este pavo, tío? En verdad, quiero decir. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Vaya chiste, tío. Titan was strong. ¿Odín? Your Majesty. Sí. Barnabas. Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge, clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. ¿Estos son los trocitos de cristal que ha roto o qué? That the death of a mother crystal should be so beautiful. Hombre, pues sí, bonita es.
cosas del arca. Some medicine, my lord? Ay, señor, la niña esta. ¿Qué pasa con la niña esta, por Dios? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Tírale la poción a la cabeza, hombre. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. Pues que van a acabar muy mal. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Vale, bueno. Siempre recuerda un montón a Juego de Tronos todo. Forgive me, Terence. Would that you were my master. Oh, Dios mío. But alas. Bueno, es que han sacado muchas cosas de Juego de Tronos, I entonces... will always be your loyal servant. O sea, independientemente, que pueden ser lo que les dé la gana, pero... Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern Pero tengo que ver defenses. un beso super random y no puedo ver un beso de esto del Clive y de tío, no me jodas. Become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Es el menor de sus problemas. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Tío, están siempre pues ahí en el campo de batalla, pues oye. Si no regresan nunca, pues están rienda suelta, somos. ¿Dónde están las clases sociales? Se las suda. Olivier has been made emperor. LOL, se han cargado al padre. What is the meaning of this? Ya está. My father's orders. Tu padre. Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Ok. What is it now? Pues el amigo, ¿no? ¿Quién? Zanahoritas, zanahoritas. Forgive the intrusion, Your Highness. Bueno, al fin por lo menos se encuentran. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead.
Do I Pues ya ves address a que no. ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ¿Les va a echar un cable? Estaría bien. Uf. Ok. Vale, vuelvo a la guarida y ya está, y guardo y ya está, me voy a comer. Me tiene que saltar el arroz si no salta bien. Ay, espera, no sea muy larga la cinemática. Ya estamos en casa, Torgal. Sí que se te enfría el arroz. Oh, ¿qué va? Es que se sigue calentando. I'd better give Otto the good news. Sí, hijo, tú vienes de reventarte a putiazos y lo primero que quieres hacer es ir a hablar con Otto. Muy bien. Tenemos nueva caza. Vale, cosas que han pasado. Cartas nuevas. Ok. Vamos a mirar un segundito el equipo. Pues sí, que me recargue en tiempo me da igual. Habilidades 1090. Este no lo tengo. Pero puedo subirme el piro barrido. Vale, tengo dominado el Fénix. Aunque está... Bueno, es que en verdad ahora tampoco me da... ¿Qué? Ah, vale. ¿Qué más? No tenemos más puntitos. No es que me subiré el vago. Supongo que lo de titano o algo así. Vale, poquito más. Ay, voy a guardar. Importante. Sí. El señor este no tiene armas para mí, ¿no? Es que le tengo que dar como diseños, pero no tengo ni idea de lo de los diseños. Uf. Vale, pues yo qué sé, ya está. Un poquito más. Me muero. Vale, pues nada, lo dejaré aquí ya. Uf. Voy a comer, eso me haga tarde. Mañana igual, yo que sé, a las 11 o antes o así, supongo, volveré. Y nada, poquito más. Gracias por haber estado ahí. Espero que la hayáis pasado bien. Y nada, mañana más por la mañanita. Hoy sí que por la tarde no, que no puedo. Así que nada, mañana. Y si no, para no perderos nada, podéis seguirme en las redes si lo he escrito bien. Que me he abierto Twitch esta mañana para poder avisar cuando estoy en directo o cuando no. Así que nada. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos por estar ahí, porque hayáis pasado bien y nada, que tengáis un buen día. Y mañana más, ¿vale? Vale, que voy a comer. Tengo hambre. Bye, bye.